Greetings to everyone. I am Naresh Kumar from Group 6. So today my teammate Naufal and I would be presenting about our project for DDWD 1603 C++ programming course. And I'll be passing over to Naufal. So, pertama sekali, saya akan menjelaskan projek dan task yang kami. Dalam projek kami telah diminta untuk membuat sebuah program untuk membantu xiaosmart.co untuk menjalankan operasi mereka. Dalam program kami, ada 3 fungsi. So, untuk fungsi pertama adalah smart kira. So, dalam smart kira ini, kami telah diarahkan untuk run smart kira ni dalam function. Dalam smart kira ni, ianya membolehkan pengguna tu untuk masukkan 5 nombor dalam satu dimensi array ataupun orang panggil one dimensional array. Smart kira ni, apa yang bagus adalah dia boleh reject nombor negatif. So kalau pengguna masukkan nombor negatif, dia takkan terima. Dia akan reject dan suruh masukkan semula nombor positif. Lepas pengguna dah masukkan 5 nombor tersebut, smart kira ni akan totalkan nombor tersebut. Maksud saya, jumlahkan nombor tersebut. Selepas tu, dia akan, smart kira ni juga akan cari purata ataupun orang panggil average daripada 5 nombor tersebut. So, Selepas tu, smart kira ni juga boleh cari nombor terkecil dan juga nombor terbesar antara 5 nombor yang pengguna masukkan tu. Lepas tu, dia boleh swapkan nombor terbesar kepada nombor terkecil. So, itulah secara ringkasnya untuk smart kira. Sekarang, kita beralih pula kepada smart analyze. So, untuk smart analyze ni pula adalah fungsi smart analyze ni, dia akan kami run je dalam kelas. Fungsi ni memerlukan pengguna untuk masukkan nombor IC mereka. So, since this is class smart analyze, nombor IC yang dimasukkan oleh pengguna tu akan disimpan sebagai data private. Dan data-data lain, contohnya macam birthday, contohnya macam tarikh lahir pengguna tersebut, umur, jantina dan negeri asal pengguna akan disimpan sebagai, dan lain-lain lah, akan disimpan sebagai data public. So, apabila pengguna dah masukkan nombor IC mereka, Smart Analyze akan cari maklumat-maklumat seperti tarikh lahir, umur, jantina dan negeri asal pengguna melalui nombor IC yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Maka keluarlah resultnya. So, itulah secara ringkasnya untuk Smart Analyze. So, finally adalah fungsi Smart Shape. Fungsi Smart Shape is allow program to use to define enumeration type to store shape information. So, contohnya adalah pengguna dia akan masukkan, so basically program ni dia akan simpan sesuatu informasi tentang sesuatu bentuk. Contohnya adalah square. Dia akan simpan data tu yang maksud square tu ada 4 sisi. Triangle pula ada 3 sisi. Circle pula ada tiada sisi. Maksud saya.
So, semua ni akan dipanggil dalam function. So, main function ni akan call enumeration data dan return berapa banyak sisi bentuk tersebut. So, ini maksud pengguna. So, basically, pengguna akan masukkan maksud saya adalah pengguna akan masukkan bentuk apa yang mereka nak. Contoh, mereka boleh pilih square, triangle atau circle. Lepas masukkan bentuk apa yang mereka nak, program akan keluarkan berapa sisi yang bentuk tu ada. So, itulah secara ringkasnya untuk Smart Shape. So, program ni akan terus berjalan dan berjalan. Dan program ni hanya akan exit jika pengguna nak exit program tu. So, itulah program kami untuk projek ni. So, sekarang saya akan jelaskan pula tentang kelas Smart Analyze. So, kelas ni adalah tempat kita simpan data private dan juga data public. So, seperti kita boleh jumpa dalam coding kami juga ada gunakan kelas. Seperti yang kita boleh lihat di dalam line 20. Dia bermula di line 20. So, dalam kelas ni kita boleh lihat yang perlu memasukkan nombor IC mereka. So, nombor IC mereka akan disimpan sebagai data private. Manakala data-data lain, contohnya tarikh lahir, negeri asal, umur dan jantina akan disimpan sebagai data public. So, seperti yang kita lihat di sini, untuk state code, tarikh lahir, bulan dilahirkan dan juga hari dilahirkan dan juga umur di-declare sebagai data integer. Data string pula adalah IC, birthday, birth month, state dan juga gender. So, di sini kita ada function untuk prompt pengguna masukkan nombor IC mereka. Lepas tu, kita juga ada function untuk tentukan negeri mana pengguna tu lahir melalui IC number yang dimasukkan oleh pengguna tersebut. Untuk tentukan, kita orang guna switch case. Seperti yang kita lihat di sini. So, dia akan menggunakan kod yang ada di dalam IC tersebut. Contohnya, jika kod nombor negeri di dalam IC kita adalah 101, maksud kita lahir di Johor. Jika kod adalah 02, kita lahir di Kedah dan seterusnya lah. So, selepas tu, kita juga ada function untuk tentukan jantina pengguna tersebut melalui nombor IC yang pengguna tu masukkan. So, untuk tentukan, kita orang ada menggunakan modulus operator. Lepas tu ada juga if-else selection untuk tentukan female or male. So, macam mana nak tentukan jantina seorang tersebut melalui nombor IC? Basically, ada melihat nombor terakhir yang pengguna tu masukkan. So, jika nombor terakhir nombor IC pengguna tersebut adalah ganjil, maksud jantina pengguna tersebut adalah lelaki. Kalau jantina pengguna tu
Adalah perempuan, nombor terakhir, nombor IC mereka adalah genap ataupun kosong. Kita lepas function gender, ada juga function itu untuk birthday. Untuk tentukan tarikh lahir pengguna tersebut. Kami di sini kami ada menggunakan if-else selection untuk tentukan tahun apa pengguna tu lahir. Lepas tu, untuk tentukan bulan berapa tarikh tu lahir, kita ada gunakan switch case selection. Sama ada Januari, Februari, March dan seterusnya. Jika tidak dapat detect, dia akan, jika pengguna salah akan masukkan nombor IC mereka, it will appear as invalid month number. So, selepas tu, kita pergi pula kepada void all age. So, it's very simple. Di sinilah kami tentukan umur pengguna tersebut. So, itulah secara ringkasnya. Sekarang kita beralih pula kepada main function. Tapi sebelum tu, saya akan explain tentang library dalam coding kita. So untuk library pertama, kita includekan iOS stream. iOS stream ini maksud input output stream. Library ni membolehkan kita untuk masukkan input dan juga keluarkan input. Untuk library kedua adalah standard library header. Standard library header ni adalah library yang membenarkan kita untuk declare pelbagai function. Contohnya adalah type conversion, memory allocation, algorithm dan lain-lain lagi. Standard library header ni biasa digunakan C programming, tapi ianya juga compatible dengan C++ programming language. So, untuk library ketiga pula adalah Unix standard library header. So, dalam C dan C++ programming language, Unix standard header ni akan provide access kepada POSIX punya API. Kepada yang tak tahu, POSIX ni adalah Portable Operating System Interface. So, untuk include Windows H punya library ni pula adalah Windows header ni adalah Windows specific header file for the C and C++ programming language, yang mana dia akan contain declaration untuk semua function yang related dengan Windows API. So, include CTime punya library ni pula adalah untuk provide access pada function dan struct dalam coding kita supaya kita boleh manipulasi tarikh dan masa yang ada dalam coding kita. So, itulah secara ringkas library yang kita gunakan dalam coding kita. So, now let's go to the main function. So, now adalah main function kita, yang mana kita boleh lihat di sini. So, di dalam main function ni, di sinilah kita letak main menu kita, seperti yang kita boleh lihat di sini. Di mana kita boleh pilih fungsi apa yang kita nak gunakan. So, contohnya kita boleh pilih, seperti yang kita lihat, kita boleh pilih function apa yang kita nak pakai. Sama ada smart kira, smart analyze ataupun smart shape. So, untuk pilihan ni kita menggunakan switch case.
So pengguna perlukan masukkanlah choice mereka. So apa yang perlu pengguna lakukan adalah masukkan pilihan mereka. So switch case selection. Jika pengguna memilih untuk menggunakan fungsi smart kira, maka dia akan pergi ke function smart kira. Jika pengguna mahu pergi ke smart analyze, dia main function akan bawa kita kepada function smart analyze. Function yang related dengan smart analyze. So jika pergi ke case C iaitu smart shape, main function akan bawa kita ke function yang related dengan function C shape smart. Maksud saya function smart shape. So pengguna boleh, jika pengguna salah memasukkan input, paparan invalid input akan dipaparkan. Seperti yang kita lihat di sini. So di sini juga kita meletakkan pilihan, memberikan pilihan kepada pengguna jika ingin exit atau tidak. So seperti jika pengguna, seperti yang kita lihat di sini, would you like to perform another operation? Yes or no? Jika pengguna memilih yes, pengguna akan pergi semula kepada menu pilihan untuk memilih fungsi apa yang diinginkan. Jika pengguna memilih no, pengguna akan dibawa kepada exit screen. Maka dari situ pengguna boleh keluar daripada program. So moving on to the other functions that we have used in our code. So the rest of this function, so for the rest of this function, we have used void, as most of it are only CR messages or to run an algorithm to set a value which has no return. So the first function that's outside of the class earlier is void OS, which serves as a welcome message. And then we have void print, which uses the line length which have been initialized earlier in the code when we first run it, right here, which is 123. So the purpose of this function is to make sure that the message displayed is properly displayed according to the center or right. So it does this by taking line length and subtracting it with s size divided by 2, which would give it the amount of spaces needed to be placed before displaying the message, which can be seen right here. So this is a shutdown message that would warn the user that the program is shutting down. So here I've put print center. So here, according to that, it will put certain number of spaces and then it will display the message, which is the system will shut down now. So this method will be run 3 times to ensure that the user gets the notice about the shutdown. So after that, we have void header and void line. So these two are just simple functions that print out a single line of alphanumerical characters. So the purpose of these two functions is to reduce the burden on the programmer, as it will be tiring to
copy and paste this single set of line each and every time they would want to call out the header, which we have done multiple times. So instead of them copy and paste each line of the code or manually typing out each individual line, they could just call out these functions to aid them while making a user interface for the user. So finally, moving on to void smart keywords, which is the final function in our program. So the purpose of this function is to prompt user to enter 5 integers, find the total of those 5 inputs, the average, the smallest and the biggest number, and to swap the smallest and the biggest number. So when this function is ran, it will clear the screen, call the header function, which is this single line, and it will prompt the user to enter 5 integers. And by using a for loop, it will store the 5 inputs inside double number range, and range is 5, which has been initialized here. It finds the total of those 5 inputs by using a for loop, which will run 5 times. So this for loop will take each of those integer and it would add it to total. So once it has run 5 times, the total of those 5 inputs would be stored inside total. It also finds the average by dividing total with range, which is 5. It also finds the smallest and the biggest number using an algorithm which is actually quite similar. So it runs a for loop, and to find the smallest number, whenever the algorithm finds a number which is smaller than the first number, it will store it inside minimum. So for the biggest number, whenever the algorithm finds a number which is bigger than the first number, it would store it inside maximum. So this would run like 5 times until all 5 number has been ran through the algorithm. So the variable minimum and maximum would hold the values of the smallest and the biggest number respectively. So after that, it would output the result of total, average, smallest, and biggest. And then it would see out the small section for swap numbers. And this is to avoid the confusion between users about the actual smallest number and the swapped smallest and biggest number. So we swap the numbers by using temp, which will store the main minimum number, and the new minimum number would be the maximum number, and inside maximum number would be the temp. So A would be storing the so minimum number, which is A, would be stored inside C, which is temporary. So B, which is the maximum, would be stored inside A, and temporary, which holds the smallest, would be stored inside B, which is the maximum. So through this algorithm, the smallest and the biggest number will be swapped. So now we'll be moving on to the demo of our program. So when the program is run for the first time, it would display a welcome message to the user, which is Shell Smart OS by shellsmart.co. So it will pause the program as explained earlier, and it will wait for an input by the user, which could be any key. So here I'll be entering a random button. So it will clear the screen and display the first switch key selection, and it will also display the header right here. So if the user were to enter a wrong selection or has a typo or something, for an example, a D, display it will play a sound and display an invalid input
And we have to also keep in mind that this is actually case sensitive. So if the user were to input a small a, it will still display the as earlier. So we have our first function, which is smart hero. So it clears the screen and prompts the user for the first for 5 integers. So I'll be putting in 23, 34, 45, 56, and 67. So it finds the total, average, smallest and biggest number, and as mentioned earlier, it displays a separate section for the swap numbers. Here we just been swapped. As earlier, the smallest number was 23, and here the smallest number is 67. The biggest number earlier was 67, and here after the swapping, the biggest number is 23. So after running smart hero function, it will prompt the user if they would like to perform another action or operation, and they would be able to enter Y or N to continue or to end the program. And as earlier, it is also case sensitive, and if the user were to press the wrong option, it would display the invalid input message. So as I would like to demonstrate the other features, I would press yes. And it clears the screen again, which makes sure that the screen isn't cluttered up with the previous functions and features as well. So now we'll be going to the second function, which is Smart Analyze. So it prompts the user to enter their IC number as it could be seen. So I'll be entering mine. And we have to keep in mind that this is actually a fake IC number just for the purpose of demonstration, and it's not an actual IC number. So through those functions that I've explained earlier, it analyzes the IC number and it displays the IC numbers, the state, their gender, their birthday, and their age. For, so in this case, it is 19 years old, which is quite accurate. And after displaying the data, it would prompt the user to pick an option whether they would like to perform another operation or not. So I would like to press yes. So we'll be moving on to the third function, which is Smart Shape. So here we are given the option to three options, which is circle, triangle, and square. So the purpose of this is to display the amount of sides the shape has. So I'll be going for 1, which is 0. So I would like to perform another one. And we'll be going to Smart Shape again. So for triangle, it should be able to display 3. And for square, it should be able to display 4. So it pulls the data from the enumeration which we have explained earlier. So in case the user were to press the wrong option or has a typo or some similar case, it will play a sound and display an invalid input message and prompt the user to enter again. So in this case, as I have explained all of the features and everything, I would like to end the program. So I'll press N, and it clears the screen and displays a shutdown message. And then it displays the logo again, and then it ends the program. And that's it. Thank you very much.